ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وصل اللهم على نبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله نجوم اهتداء وصحبه بدور التقى والدجى والتابعين ومن اتبعهم بإحسان ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الآية. أنا على تلو أنا ولي مدو أنا على تلا بركلا أنا على تلا تلو أكن نما بيلا جنينا أيمين كاني بانغيرا دولا أيمين كاني فسوا أوامي أنغو دبلا أقولي قبل جنبه منو علي نما مكاني يشي سرلا بنا مكاني أنا على تلا تلو ونما بيلا جنينا أشيريا كمايا كا makili pedu wakili kangani batui pembela jeni akajo wa pembe ko sigi ali alwata akili lima ameshiria amkuti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akachilia ka anaka nabi maya ana alwata akajo amenema nikisi ina alafe ajili chide kainga nasuro anaka sahaba ni mo yusinda kera nona Bukasi awal kiaman doluma kafarauga kampeni nema anikishila ajarabi ala kahubai amanya wuri kenele bela jadi wuri ana femima nanti sekawati nyina wi ainje basara Allah taala ni ana mati ni sana Allah taala ni ibe dunia jabo wa ibe farala ka jombauga wa nyirame ni kono anikiama nini au ambela jini ka sarau taala ni yarabi ala bukani ameli manai ala pe ala mali manadila ame ala tanaya ni ala bulu ala tanaya sawadila anduskuna amata ala taala ame batu mika shu anitli ala batu ala bumene amina ngamu yarabi ala bunoya dinai asabati anduskuna ani ankebara la yarabi ala kaukai dina yɛrɛ faamuya ko ɲuman bɛ Alahu Taala bolo k'a di an ma yarabi Ala k'o k'a ɲe. Ni Alahu Taala sɔnna a ma bi ye awa juma bɛnna sunkaloma kɔnɔ awa tile fɔlɔ ma ni Alahu Taala ka diɲɛ ye o la an b'a ɲini Ala fɛ Ala min ka a tile fɔlɔ yira an na a timɛ bɛ Ala bolo k'a d'an ma kɛnɛya kɔnɔ lafiya la Ala k'o k'a ɲe. Alakira sallallahu alaihi wa sallam ko kalo ni tile 10 ani 5 an bɛ baara fɛn fɛn kɛ san kɔnɔ a ɲuman n'a juguman a gafe bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn ka mɛlɛkɛw bolo ka taga présidente Alahu Taala ka masaya palais la ka bɛn kalo ni tile 10 ani 5 su de ma. Ni min ye ɲuman kɛ a bɛ taa présidente Ala la san baara ni san bira a bɛ taa kɛ Alahu Taala ye mɛlɛkɛw bolo. Ni jugumanw fana min b'a la o fana bɛ présidente Alahu Taala ye. Ala kira tun bɛ sun don kalo in na ka caya kosɛbɛ. An b'a ye kumakanw nana ko a tun b'a tile 15 bɛɛ don ka dugu ɲɔgɔn na. Kumakan wɛrɛw nana ko a tun b'a don ka caya ka tɛmɛ hali tile 15 yɛrɛ kan. Mais kira sallallahu alaihi wa sallam ka laɲini mun ye n'ale ka baaraw bɛ taa yira Ala la ko y'a sɔrɔ ale sunnen don Ala ye n'o kɛra tuma dɔ Alahu Taala bɛna ɲini ale la ka yafa a fili dɔw ma.
kira do den jurumu ke asaniana ka bo jurumu ma alna ka ga diserai abe ka anu ne kala bara ni keri la fiski jurumu ka be awni awa baraji para ga be awni ulama ni ala be ala taala dari nanga jusu bena ila ala ina ka ya fama filinuna ani anga mun dawa makake ala taala ni ana anga mun ka lu ke jo manye bulu mene ka ambe so ma afa ya jo ni mo ga ya bi ala ka ukai ame te mi bena ka ko la u sumari ama ina la taala ma la anga zera ala ma la anga zera ada mashi ko kene ko ala ukai patu ere bana chama ke ni ko no ya anya ko ala ukai kalau dalam dalam Musa kala kaben orang, ulani ala sonama komi amalo jomi, ami mana sorba, kalau ni kau nikah, adim suri malam nabi na adim suri belasra, kata cila sigila sorba yang masai wa, adim suri awal umanai masai, adim suri bayi masai, abita jiwi ma umanai masai. Nyala solama asigida folo anyo bonda ndatu juma temeni ula bi juma ina awa bonda fulana amena kulidai qalat umamatu bint al-haris al-shaybani zohraba noy umama bint al-haris ayilla diga fulana mindi demsoma apa demsoma hola diga sigida fulana kumi ambamso walma balmamso amalo ni kono menai o sigida fulana ako wal muasharatu bi husni as-sam'i wa ta'a akunde ni ta take musui meme ache baranyo ya kujumange ni che lameni kuma kan lame ka famu ka kala ka barake na ini ala sosote wa ta'a ani ka kala ka Allah batu akanya maria jini bela janina ni minni ala sosote ula uli musorba kan dadri ka fulanai nyalo tala sorama labatuli kuma mako angaya kuka alabatu musoyi ache labatu anye alakira labatu wal mai kam go kunyata nayi labaram ne ka labatu gonya mariake umoni durakante me marakau yang kan kalau hampir digana marakau di kamar ukamara sangwa kini di pemain marani kono ukata sangwa kini taba borai para puntu mikulo anu mikufamu ingala kasoro tiya mikulo nukam biyo tuti hampir digana ulani muyi kumakan chama be abe fo turakana turakante a chama be marakakan abe komi turakana ele fana chama be turakante me arbukanu dina kala sobi ko lasi ama o kumaka cha doni kana be ko ba ta sigida keme lurula ma keme luru sadini mo keme luru min be arbuka o be juraba kono ne yɛrɛ tun b'a jate wagati la fo ka se 100 ma mais n nana laban o la labatoli marakakan marakaw de b'a fɔ bata ani nbata ça veut dire labatu tubabu ko obéissance ça veut dire ka tugu mɔgɔ dɔ kɔ ka tugu mɔgɔ dɔ kɔ n'a f'i ye min kɛ i b'a kɛ n'a f'i ye min to i b'o to yen marakaw bolo ko bata ça veut dire tugu mɔgɔ kɔ ka sa tugu a nɔfɛ
mbata le yɛlɛmana ka taa ma fɔ ko a batu k'a labatu min ala batu ka lɔ pilasi ala ye min ala batu ka sun don ala ye marakata min tora an tɛ o y'a damana ko da wɛrɛ ye mais n mago bɛ min nɔfɛ labatoli bɛ fɛn min kan ni ko min k'a fɔ cogo min na a kɔrɔ fɔ cogo min o de ye ka tugu karisa nɔfɛ n'a y'i bila ɲuman kɛli la a kɛ a bɛ ko min kɛ i k'o kɛ i kana ban a ka fɔta ma wa kana a ka yamaruya sɔsɔ n'an nana diinɛ kɔnɔ n'i ye Bukhari filɛ ani Muslim Alakira b'a fɔ la ta'ata li basharin fi ma'siyati llahi innama ta'atu fil ma'rufi akhrajahu Bukhari wa Muslim. Alakira ko diinɛ sira fɛ bɛɛ kan k'i ɲɛmɔgɔ bonya k'a labatu n'i ye mɔgɔ min bila an ɲɛfɛ a kɛla président ye a kɛla maire ye a kɛla député ye a kɛla alimami ye a kɛla a ka dugutigi ye a kɛla a ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye n'i ye mɔgɔ kɔni k'i ɲɛmɔgɔ ye kira ko mɔgɔ kan ka ɲɛmɔgɔ labatu a ye min bila a ɲɛfɛ a kan k'a batu o kɔrɔ ye n'a y'a bila fɛn min na a kan k'a kɛ mais kira ko a bɛ kɛ innama ta'atu fil ma'ruf bato bɛ kɛ fɛn de la sariya sɔnna fɛn min ma kelen n'o ye diinɛ sira ye diinɛ sariya bato bɛ kɛ fɛn de la an yɛrɛw ka laada sɔnna fɛn min ma ni diinɛ t'o kɛlɛ mɔgɔ labato de la mais n'o bɔra yen fɛn o fɛn ni diinɛ t'a fɛ ni diinɛ ma sɔn a ma n'o haramuyala diinɛ kɔnɔ ka ban Ala bolo ani kira bolo sallallahu alaihi wa sallam ani lɔnnikɛlaw nana jija kɛ fɛn min ni kira ma kuma kan Ala ma kuma kan mɛ an ka waati min na ni lɔnnikɛlaw nana jija kɛ ka taa sɔrɔ fɛnw fana bɛ fara haramu kan mɔgɔ tɛ mɔgɔ labato o si kɛli la wa an yɛrɛw ka laada fana kɔnɔ labatuli bɛ kɛ n'a y'a sɔrɔ labatuli bɛ fara fɛn ma fɛn min n'an ka sariya an ka laadaw sɔnna a ma n'a ni diinɛ tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ o dɔ ye mun ye cɛ ka a wolobaga maaya ka bɛ k'i majigin a fana ba ye o bonya o y'an ka laada ye ni mɔgɔ y'i ɲamina k'i bila o la a b'i bila kojugu la mais dangadenya an ka laada b'o kɔn an ka laada t'o fɛ hali ni diinɛ tun b'an na donc ni mɔgɔ k'i y'o kɛ hali ni diinɛ ko tɛ dangadenya bɛ ban o ma parce que an yɛrɛ ka laada ma sɔn o ma Ala ma ni sababa bɛnna Ala ma ni kɛra sababa tigiw ye o la an bɛ bonda min na o ye muso ka cɛla batu n'i ye kɔrɔna fanga kala kama kɔrɔna kɔnɔ ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa o cɛw olu de bɛ musow ni sanfɛyɔrɔ cɛ o kɔrɔ ye mun ye muso ka ko bɛ a cɛ de bolo a furu bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd ka sabu kala ka kisamatiya min don cɛ ni muso cɛ wa bima anfaqu min amwalihim ani cɛ bɛ dibasi min kɛ muso la a ka furu nafolo n'i sigira cɛ kunna furu nafolo cɛ de bɛ muso furu nafolo bɔ k'a furu wa nafaqat muso ka depansiw cɛ de dɔnnen bɛ n'o fana ye kabini a ka dumuni na a ka siyɔrɔ a bɛ ji min kɔnsɔme a bɛ falen min don a magoɲɛfɛn bɛɛ lajɛlen min kɔni n'a se bɛ cɛ ye ka ban a ɲinini bɛ cɛ de kan k'o kɛ muso ye o ye muso ka hakɛ ye a cɛ kan silamɛya bɛ min ɲini an fɛ Ala Ta'ala kumakan na aya ninnu kɔnɔ ko muso depansi ye cɛ ta ye wa muso yɛrɛ ka ɲɛnamaya ɲɛ a n'a ka diinɛ ka ɲɛ a bolo a ka diinɛ ka sabati a bolo o fana hakɛ bɛ a wa cɛ de kan cɛ kan ka muso bila o yamaruyaw fana na o ye depansi ye cɛ ni muso cɛ kɔrɔna bɛ min fɔ an ye o de kama ni cɛ selila a bɛ ɲini a fɛ n'a taara so a y'a muso yamaruya f'a ka wuli ka seli
hal ni muso islamai hal ni muso karamɔgɔlu a ka kɔrɔna bɛɛ durusi a n'a tafsiri ka sɛbɛn durusi a n'a tafsiri ni cɛ kɔni b'a bolo baba hali n'o cɛ ma kalan ni cɛ k'a ka fata siri ka ban jama na misiri la n'a taara so a b'a fa muso ye a muso min n'a kalan na hali dɔgɔtɔrɔ b'a bolo karisa wuli ka segin o ye muso ka hakɛ ye a cɛ kan ala k'o ɲini aw bɛɛ fɛ cɛ fɛ munna parce que muso ka diinɛ ko kalifali bɛ a cɛ de la hatta muso bɛ bato kɛ cogo min na cɛ kan ka kalan a kelen bɛɛ la muso bɛ sun don cogo di n'a ka laada awa ni ayiwa o ka sɔrɔ a b'a yɛrɛ saniya cogo di ni bange joli k'a sɔrɔ a b'a yɛrɛ saniya cogo di pasɔlima ko min karamɔgɔ b'a fɔ tɛ n'a ye an ka mɔgɔ sayi sangare kabini waati jan a bɛ kuma ninnu ta ni ka segin kuma ninnu ta ni ka segin a bɛ ka taa so di ne ni e de ma ne ni e dama tɛ dɛ n'an taara so t'i denbaya kalan a la o ka hakɛ de ta n'a ma kɛ kiyama ɲininkali bɛ yen o yɔrɔ de b'a n'i tɛ se k'a kɛ mɔgɔ ɲini hali b'a tigi sara kalo la o ka kɛ muso ye o ye kɛ malimatu muso dɔ ye o k'i ni muso kalan n'i ma malimatu muso sɔrɔ n'i bɛna cɛden ɲini k'i muso kalan karamɔgɔ ɲini k'i muso kalan ni kalan a cɛ don kana sɔn a k'i muso kelen kalan dɛ sariya tɛ sɔn o ma ani muso fana kelen tɛ don don kɔnɔ k'a bɛ taa suni sariya tɛ sɔn o ma dɛ n'a bɛ kalan bɛ kɛ kalan bɛ kɛ jama na yɔrɔ min muso bɛ kɛ yen kalan bɛ kɛ ala ma ni saba kɛ donc o de b'a yira k'a fɔ ko muso mara bɛ cɛ de bolo mais ala de jigin kun b'a la ala kɛra ka sahababa dɔ bɛ yen sallallahu alayhi wa sallam Sa'ad ibn Rabi'a yani aya nin ka jigin pesɔsu aya nin tun jiginna sabi ni mɔgɔ ye kojugu k'i la a nafsu bɛ nafsi i b'i ta jugu sara ni mɔgɔ k'i fata i b'a fata ɲɔgɔnna ye a hakɛ banna ni mɔgɔ k'i bolo tigɛ i b'a bolo tigɛ o y'a damana kiti wɛrɛw ye n tɛna n da don la ka taa furu fɔ ne ma sinɔn a bɛ n ka kutuba kɛ mun ɲagami i bolo wa aya jiginni sahabakɛ ni Sa'ad ibn Rabi'a a n'a muso de bilala ɲɔgɔn na Habiba bintu Zayd ibn Kharija muso in ka nunkɔrɔta kɛ a cɛ kunna parce que aya nin n'a continue n k'a tigɛ nin aya nin n'a continue ala bɛna fɔ wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila katabna aya labana o de bɛ aya nin dɔ dafa a bɛ suratu awa nisa'i kɔnɔ aya 34 o kɛ min kɛra i b'a dɔn cɛ bɛɛ dusu sumali dɛ tumana min na Sa'ad ibn Rabi'a muso ka a nun kɔrɔ k'a sanfɛ sabali ka a dala sɔsɔ walima ka jama kunna a yadala kunna min kɛ a ka muso ni tulo ci tumana min na ka muso tulo ci muso de taara fɔ a facɛ ye a kira a b'a sabula a facɛ ma n cɛ ka n bugɔ Zayd ibn Kharija a muso denmuso taara fɔ ye n cɛ ka n tulo ci a ma bɛn ma ala to ka aya lajɛ k'a ban ko ni mɔgɔ ye ko kɛ mɔgɔ la k'an ka tasara an ye taa kira fɛ a bɛ taa bilen Zayd mana k'a denmuso bolo minɛ Habiba minɛ ka taa ala kira fɛ effectivement o taara fɔ ala kira ye ala kira ye k'a dɔn Sa'ad ibn Rabi'a ka min kɛ wa ala kira ko maa nɔ a ko ala kira ma ko a ka ni denmuso toro ci parce que o kɛlɛla ko ni denmuso jamana kunna a ka tulo ci aya dɔ jiginna ala ko ni mɔgɔ ye mɔgɔ tɔɲɔ taju sira kan ka kɛ kira sallallahu alayhi wa sallam a ko Zayd ma a n'a denmuso Habiba a ko al-qisas a ye min fɔ can taju sira kan ka kɛ a ye taa i ni denmuso a ka taa cɛ la lɔ awa Sa'ad ibn Rabi'a a k'i denmuso tulo ci cogo min i yɛrɛ denmuso ka taa taju sira k'a tulo ci n'o kɛra tajugu sira tɛ yen o ye denmuso ka kunnafoni kuma ye o y'a nisɔndiya kuma ye parce que ale de bɔra o ye sira min o bɛ taa immédiatement ala ka segin na Jibirila jigin ka na fɔ ala kira ye ko ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ko cɛw de bɛ musow sanfɛ kira
ni muso in mara bɛ cɛ nin de bolo o la tajuru sara ka kɛ cɛ in cogo cogo a tɛ bɛn cogo si ma muso k'a tajuru sara a cɛ la a y'a sɔrɔla ka jigin ala ka kuma ninnu nati komi a y'a k'a cogoya min na donc la o b'a yira an na an balakaw la dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha ala le ye nin bonya di cɛw ma k'a fɔ ko muso de bɛ cɛ sanfɛ mun na puisque muso ka ko bɛɛ dalen bɛ mɔgɔ min na o de ye a cɛ ye ala ka nin sababa bɛɛ ala m'an kɛra sababa tigi ye mais a yi maw fana ko kumakan fila walima kiti fila muso bɛ cɛ kunna ale de kan ka muso ka dépense bɛɛ kɛ ko ni muso dɛsɛra asafula cɛ dɛsɛra muso ka dépense la a tɛ se k'a balo a bɛ si so min kɔnɔ awa a tɛ se ka so sara walima ka so sɔrɔ ka muso bila a kɔnɔ hali ni sarata tɛ muso musaka si a tɛ se ka lɔ n'a si o kɔrɔ ye dɛsɛ nana imam Shafi'i ale ka mazhabu ani Malik ka mazhabu olu ko furu bɛ wuli muso bɛ fasa ko demander parce que furu bɛ sa ni bolo naani de o la bolo halali bɛ yen o la bolo fasako bɛ yen ani o la bolo bid'i bɛ yen ani ayiwa a naaninan khulu o la ko khulu o b'a dafa naani mais kelen o ye haramu ye o la bolo bid'i komi an ka furu bɛ sa cogo min na ka dimi dɔrɔn ka musoya min dɔrɔn cɛ ka fɛn kɔnɔ komi k'a fɔ k'a fili kɛnɛ ma t'i ka so ya min dɔrɔn ta i bɛ taa furu sa la banna a bɛ f'o ma ko tɔla bolo bid'i sadala m'o fɔ kira m'o fɔ o y'a yɛrɛ ka furu sa cogo ye kuma caman b'o nɔfɛ n ka laɲini tɛ furu sa kunda la yɔrɔ nin na n bɛ fɛ ka nin bɔlen ka tɛmɛ olu ko ni cɛ dɛsɛra pewu muso dépense kɔrɔ Shafi'iya ani ayiwa Malikiyaw olu ko furu bɛ wuli muso bɛ furu sa demander fasako bɛ don ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kalo saba sigi ka n'o banna dɔnni kalo bɛ furu ka bɔ ni ɲɔgɔn cɛ walima somɔgɔw bɛ furu wuli ala ma ni sababa kɛ na n bɛ to yen an ka yɔrɔ dɔ fɔ juma tɛmɛnen n bɛ mɔɲini dɔ touché dɔɔnin mun cɛw bɛ Europe musow la n'o bɛ yan n y'a yira ko ni i muso to yan k'i kɔ ka taa farajɛ la san fila san saba san naani san duuru san tan muso bɛ yan n'a ko a tɛ se ka sabali k'i kɔnɔ sariya la furu bɛ wuli ka bɔ a kɔnɔ a b'o demander furu bɛ wuli mais sariya ko fana en condition n'a y'a sɔrɔ muso cɛ taatɔ farajɛ la a n'a muso sigira ka kuma a ne fɛ ka taa farajɛ la e bɛ taa san joli kɛ a ni ne ka bɛ san 10 kɛ n tɛ na dɛ muso kɔni n'o tɛ se k'i kɔnɔ furu bɛ wuli ka bɔ ni ɲɔgɔn cɛ cɛ bɛ taa farajɛ jamana taga la muso furu bɛ siri cɛ wɛrɛ ma mais yala an fɛ yan min ka ca n ye min fɔ juma tɛmɛnen nata de ka ca an fɛ yan nata muso b'a ye ni cɛ ka taa farajɛ la ale bɛ mun de ye n'a taara wari min ye wari bɛ na na ale ka vie bɛ na yɛlɛma donc nata kama muso b'a fɔ n cɛ na ta hali ni ka san 10 kɛ n b'i sɔrɔ min kɔnɔ i bɛ na sɔrɔ yan ni cɛ bɛnna o de kan ni cɛ taara i bɛ sigi a kɔnɔ dɛ furu tɛ wuli ka bɔ i kunna dɛ parce que alimuslimuna inda shurutihim voilà alimuslimuna ala shurutihim Muhammad Nasruddin Albani ko hadisa ye dɔyifu ye mais alimuslimuna inda shurutihim ko hadisa ko le sabatili bɛ Muhammad Nasruddin Albani ko ten o la alimuslimuna inda shurutihim silamɛw ye aw bɛnna min kan n b'a bɛ kɛ n'o ye ni ni cɛ bɛnna kan ni ka a cɛ d'a ma ka ban da ni san 10 tɛ ne b'i kɔnɔ fo san 10 n b'i kɔnɔ n'a taara n'i tɔɔrɔ i bɛ bɔ dɛ sariatigi t'o furu bɛ ka bɔ i kunna ko k'o yɔrɔnin point di ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni Ala Taala ka diɲɛ ye Ala ma ni sababa bɛnna Ala ma kɛra sababa tigi ye mais n'an nana Imam Abu Hanifa ale ka mazhabu ta sira la ale ko cogo di ale ko ni cɛ ka muso furu ni hɛrɛ bɛ yen ni cɛ ni muso jɛra k'o dun ni gɛlɛya nana
ni toro nana ni desen nana cɛ si balo kɔrɔ tugu a tɛ si awa ka i dimanche kɛ a tɛ k'i ka musaka si kɛ Abu Hanifa ko muso ka sabali ka sigi munna ko Ala Taala ko awa riba bondala suratul Baqarah kɔnɔ ayat 280 wa in kana zu usratin fa nazratun ila maisara Ala Taala ko kuma ni ka jangwa kuma ni riba kuma ni ka mɛ ma ko te abela ko ko te riba ka bui Ala Taala ko ni ka juru bɛ mɔgɔ la a tigila mɔgɔ riba bɔli kɔfɛ a la a tigi ka nin ka wari bɛɛ di parce que don min na Ala kɛra ka fatu maka kɛ n bɛ obligé ka nin fɔ Ala kɛra ka fatu maka kɛ don min na o y'a sɔrɔ arabu bɛ riba juru don ɲɔgɔn na wari don n bɛ 200 i b'a tara 240 n bɛ 1000 di i b'a tara 1200 walima 1100 sa arabu tun b'o kɛ k'a sɔrɔ kira ma na fɔlɔ sallallahu alaihi wa sallam kira nalen kɔfɛ hata a bɛ ɲɔgɔn cɛ Abbas o tun bɛ juru bɛ mɔgɔ la o cogo la Maka awa a ka juru caman tun bɛ mɔgɔ la Maka ten kira bɛna fatu Maka kɛ min kɛ riba ayɛ jigila Ala Taala ka riba haramuya Ala kira ko k'a nɔni to soba kuru kan a ko bi tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ dɔ ka wari donna riba la awa kafiriya tere la walima silamɛya nana mɛ kiri tun ma jigin fɔlɔ a lɔnbaliya kosɔn mun ka juru don riba la n b'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a bila ne kira sen kɔrɔ ka n sen da a kan maa dabɔ n bɛ ɲɔgɔn cɛ awa Abbas la o ye n bɛ ɲɔgɔn cɛ misigo tɛ setigi ye ko y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka n sen da a bɛɛ ka kɔrɔ ye riba wari tɛ yen tugun riba juru tɛ don mɔgɔ la wa riba wari juru donna mun fana na n'o b'a sara o kana ayiwa juru awa intérêt min fɔra ko k'a la ka o kana la kan kira sallallahu alaihi wasallam a ye nin min fɔ Ala sɔnna ka aya min sigi k'a fɔ ko i ta bɛ min na ni riba bɔra a kan a ka kɛ wari min sara ni riba t'a la a saratɔ ni se t'a tigilamɔgɔ ye don fa naziratun ila maisara ko y'a tigilamɔgɔ kɔnɔ fo tuma min na ni nɔgɔya nana k'a tigilamɔgɔ ye n'o wagati sera a bɛ nin ka wari sara Abu Hanifa ka nin aya min ta ko muso i sigira cɛ kunna a ka di a ka hɛrɛ kɛ awa ka jɛw dun ka liw dun ni gɛlɛya nana na ka dɛsɛ na cɛ dɛsɛlen balo ni ka kungoya bɛɛ kɔrɔ u ye sabali ka segin ka cɛ sɔnlen kɔnɔ Ala ko kuma in bɛ faamu n'i ye kuma fila nin filɛ Malikimaw ka kuma nin ani Shafi'iw ka kuma o bɛn bɛ arabu jamana de la Abu Hanifa ka kuma n'i y'o filɛ o bɛn bɛ anw de fɛ yan farafinna parce que anw dɛsɛbagatɔ de ka ca ka tɛmɛ anw setigi kan kuma in faamuya n bɛ kuma ninnu fɔ k'a walawala parce que kuma ka gɛlɛn i bɛ taa dɔ sɔrɔ ale bɛ degun dɔɔnin kɔnɔ n'i ye kuma ninnu dayɛlɛ ne yɛrɛ ma n'a m'a faamu a bɛ kɛ dalilu dɔ ye k'a bɛ pan ka bɔ a furu la n tɛ sigi i ka furu la i ka sabali muso e ni cɛ sɔnlen ka na Ala ma yɛrɛ o kɛra Ala ma bɛɛ lajɛlen sɔnna أقول ما قلت وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه كان للتوابين غفورا. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسولنا. يا صلى الله عليه وسلم أقول أديسينا البخاري لا كل ما تريدك ترسل تريشي في معصية الله لا طاعة لبشر في معصية الله. farikolo sigi tigi di labatu Ala sɔsɔ kan i fa ka di ye cogo cogo kɔrɔna kɔni i fa k'i bila Ala bato la Ala sɔsɔ la f'i ka na kɛ i karamɔgɔ diyara i ye cogo cogo n'a k'i bila Ala sɔsɔ la ka n'a kɛ i ɲɛmɔgɔ diyara i ye cogo cogo n'a k'i bila Ala sɔsɔ la ka n'a kɛ u bɛ haramu ni ye total jɛntigɛw ma puisque Ala kelen de bɛ batu mais n'a ye bila fɛn min na ni sariya sɔnna a ma ni a bɛ tiɲɛni kɛ sariya la ni sariya jɛnna n'a ye baasi t'a la a bɛ labato a n'an ka laadaw fana mun ni sariya t'u contrôle la n'a bɛnn'o fana ma a bɛ labato komi k'a ka exemple mun d'i ma kira sallallahu alaihi wasallam ka sahaba Qais bun Sa'd radiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. Kala ko man ke shibai ko na le tumbe mo do nyamaya ko ye sujulu bi amo nyoyi
la amartu nisa fale tumena muso nyamaria o yunge am yasjudna li azwajihinna fale tumena muso nyamaria ko sujudi be o funjawi tellement muso ka ga tiel la batu tellement kira kumano ka kumo ka ala kira sallallahu alaihi wasallam ako na ya surala ko pouvoir dalima ko me mele ko sujudi be anta adama to be na sambe na la nyamaria yi no o ke tundira ale kira ma wa tuma ko muso ka sujudi be afuje muna ko tellement ala kala ka kisamantiya mi di chema ala ka cheka hake mi di awalla muso ka ala ka kunye mi ke awachei o kama kwale tukuke mais o se ka ke na kuma la ni munye mfola ka dem so ma kai che ma al na me ye ta la batu na ku mi nge o ke na ku mi to e ko to yi so ka ni ma yauma ulaka sallallahu alaihi wasallam ay min di hadisa la wayni ade sa'id al-khudri وبقى حديث هذا المكان قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابنة له فقال يا رسول الله هذه بنتي قد أبت أن تزوج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أطيعي أباك فقالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته شيخ عبدالله بن مكرنا كرافه سعيد الخدري لبالا كان وشيخ عبدالله بن مكرنا كرافه أبو كرامة ندم سفلني كرا أبانا ما تفرو كرافه ندم سفلني ما تودي أبو أطيعي أباكي يفتح لباتو أبي فرو سفرو ما ala kala ko fo demso yi qala demso ko wallazi ba'athaka bil haqq akone demso ni ne demso ni kira nyabena ngalla masami ka etira chiki ke chini ngalla masala la atazawwaj ne defu hatta tukhbirni fokira yin la dunya ma haqqu zawji ala zawjatihi fo muso banga hake che a hake mabe a muso banga muga a che fula fiko foni ko wala ne ko famia ni mbura chanu mo de fude parce que pas ame furu ko na de fula bi to amina an je o furu ka to bi muso de furu ka bi to mina o ne ra de muso be fane ke na furu o an ne no a je so de ka furu akala je so ke be so wa sa ko parce que de muso be fula mo de furu ka ti de on est là de la génération de la muso ne kele ma muso de furu donc ne ba ni chogo ni sera ka furu ka ba donc vraiment ni to no be kele furu de keti furu be kala ni ka nyalo ka so ka do ala o bi ne do ala fa ne do ala le kama mais ke do ala parce que ka sa dunala avec un problème de soudé ko bi ne nyabala para mo pasa wal man ke ka sa o ka muso fla furu walima muso saba furu walima muso naani furu ne yɛrɛ dɔ ɲaba la muso fila furu kɛnɛ min yɛrɛ bɛ ne bolo quoi débrouiller n'o ye k'o balo c'est un problème 6 mois ne bɛ n t'o problème kɔnɔ comme ne tɛ fɛ ka se ka fila furu ka saba furu walima ka naani furu walima ne t'a mɔ ɲɔgɔn ka fila furu ka saba furu ka naani furu ne yɛrɛ bɛ taa kun kuru dɔ kɔrɔ ye k'an kun don kɔrɔ ka na n'a ye ka na se bamanan muso filatigi a tɛ tɛmɛ chaque jour muso fila furu la chaque jour muso saba furu la chaque jour muso naani furu la a ye dɔrɔn da o b'a ɲɛfɔ a ye muso tɛ taa ten chaque jour de b'a la e tɛ se ka kelen balo ta fila ta i bɛ t'o sigi bi nɔfɛ i bɛ t'o balo cogo di e tɛ se ka kelen balo fiyewu hali na kɛnɛya minɛ kɛnɛya ko bi fali n'i tɛ se muso fila de ma si n'a se t'i ye sariya tɛ autorisé di ma biya autorisation di ma biya kɛ c'est un problème. Est-ce que vous avez dit que vous l'avez dit que vous l'avez dit que vous l'avez dit sama ka hake dawa ka soro ka ake o le dige che me ma sama e ki re ka na wa asiti afanatira asoroti parce que ko ba ke ka do na ni o ko e fo na lo te che parce que e be na mo de mo to na ni ando fa ni mo
la cɛ min bɛ fan san muso ye san kɔnɔ siɲɛ 3 siɲɛ 4 ne ma la n'a cɛ ka taa muso la yan muso ka fani donbali san kɔnɔ siɲɛ 4 dɔw ta ye seliba ni selidenni dɔw ta ye selidenni n'a y'a san o banna ko samara selidenni o tuma a lakodɔn don ka taama e yɛrɛ ma se o fɛn o dafa fɔlɔ e bɛ t'i bugu dɔ kɔrɔ dɛ ko karamɔgɔ k'an y'a ta 2 3 4 kelen don i tɛ kodɔn wa kɛ hakilima ye ala ma ni sɔrɔba bɛɛ la ala ma dɛmɛ na o la denmuso de b'a la ka na ko n tɛ furu fiyewu fiɲɛ ka hakɛ nɔ ni furula cɛ ka hakɛ min ka fɔ o la n'a ma mun den bɔ a kɛ n cɛ ye n'a ka bolo waati fakala laha nabi sallallahu alaihi wasallam ala kira ko a ma ne ma ni kisi b'a ye a ko haqqu zawji ala zawjatihi a ko denmuso min ma ko n bɛ se ka suruma min f'i ɲɛna dakuruɲa damani kira ko ten n bɛ suruma min f'i ɲɛna cɛ ka hakɛ la cɛ ka bonya na a ka fisamantiya la a ladonni na muso kan ka min kɛ n'a furula cɛ ma a ko an law kanat al-qurha falahisataha ma addat haqqahu joli dɔ bɛ bɔ mɔgɔ fari la o b'a fɔ ko joli tɔgɔ tɛ ban mɔgɔ min ka jugu dɔ fɛ o bɛ se ka k'a kalama joli dɔ bɛ k'a adamaden fari la a bɛ se ka sanji kelen kɛ a b'a fila kɛra joli de tɛ ban kɛra ko denmuso ma ani muso bɛɛ ma ko n'i sigira cɛ kunna ka taa sɔrɔ o joli jugu ɲɔgɔn bɛ cɛ sen na muso ka a nɛn ta o joli nin nɛn fo ka taa a ban ka cɛ gɛlɛya ko ni muso y'o kɛ a ka cɛ ka furu kɔnɔ cɛ ye ko a ma foyi kɛ cɛ la ka toli la kelen wa fi riwaya wɛrɛ la aw intasara mankhirahu sadidan aw daman summa ibtala'tuhu ma addat haqqahu ala kira ko sallallahu alaihi wasallam walima o tɛ cɛ ka bana dɔ bɛ adamaden sɔrɔ a nun na a bɛ nun funu o nun ka ci ka joli ni nɛn ɲagamini bɔ o bɛ jigin a ka cɛ ɲɛda bɛ maraka ko muso ka a nɛn kɛ ka o salo fo ka t'o bɔ cɛ fari la ko n'a y'o kɛ k'a ma foyi kɛ cɛ ladonni la n'a ala batoli la walima joli bɔra cɛ la yɔrɔ tigɛra ka basi bɔ o basi bɛ ka woyo muso ka a nɛn la o basi yɔrɔ ka o nɛmu fo ka taa joli a joli basi ta ka bɔ cɛ fari la joli min bɛ k'o ban muso ka o fana kɛ k'a ma foyi kɛ cɛ ka hakɛ la n'a batoli la kɛra ye min fɔ sallallahu alaihi wa sallam o filɛ nin ye kɛra ye cilen de ye o kolonna don ale de ye dɔgɔtɔrɔw ya dɔgɔtɔrɔ ye a ye ordonnance minnu di n'i y'a filaw ta ka comprimés ta a tacogo la bana min b'i la a bɛ fila kɛ o de ala ka Muhamadi sallallahu alaihi wa sallam wa o yɛrɛ kɛra ka ordonnance kafiri silamɛ dama tɛ dɛ hali kafiri to sɔnna ne ye kɛra ka ordonnance ta ka baara kɛ n'a ye komi kɛra k'a fɔ cogoya min na a bɛ kɛnɛya mɛ ordonnance surumani dɔ d'i ma ni tɛmɛtɔ ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam a ko ni limɔgɔ bɛnna a dɔ la kelenya domini na limɔgɔ n'a bɛnna a dɔ la kelenya domini na ko a ye limɔgɔ de a kana ta ka bɔ k'a lafili ko a y'a su domini na k'a tunu domini kɔnɔ pewu ka sɔrɔ k'a labɔ k'a lafili o ala kɛra ɲininka ko mun na an b'o kɛ ala kɛra ko ala kɛra ka limɔgɔ da ko a bolojugu gama ko bana b'a la a boloɲuman gama ko kɛnɛya b'a la ko ni limɔgɔ bɛ bɛn i ka domini na a bɛ bɛn n'a bolojugu gama de ye ka caya ko donc ko ni k'a su domini na k'a labɔ ko kɛnɛ bɛ boloɲuman gama na ko bɛ bolojugu bana bana nin o min kɛra i ka domini na ko b'a o bana fila kɛ n'i y'a dɔn k'a fili f'i ka domini de sanuya ko ni k'a dun ko bana t'i sɔrɔ o ye kɛra ordonnance un chercheur allemand o de ka recherche kɛ kuma min kan ka microscope ta ka limɔgɔ filɛ ka taa sɔrɔ effectivement limɔgɔ bolojugu gama na bana bɛ yen a boloɲuman gama na kɛnɛya bɛ yen ka kɛra ka su domini na parce que k'a tubabu ta tɛ k'a fɔ la ka fɔ a fɔ de la an b'a tɛ olu ta tɛ yen olu b'a ɲɛɲini de ka kɛra ka su domini na k'a labɔ ka taa sɔrɔ tiɲɛna bana min bɛnna domini na bana bɔra domini na domini saniyara a ko tiɲɛ yɛrɛ la min ka nin fɔ ko jatigi wa Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam est ce que ni o ordonnance nin kɛra k'a di o est ce que ni kafiri b'o ta k'a kɛ a ka domini limɔgɔ bɛnna k'a labɔ k'a tu k'a labɔ yala a ka kɛnɛ sɔrɔ ni kɛra
tɛ sɔn kuma laɲini tɛ muso t'i cɛ joli nɛmu kuma laɲini to yen kuma laɲini tɛ muso ni nɛ boli cɛ ninnu la kuma kana taa a cɛ ni nɛ ye kuma laɲini to yen ni joli k'i fari si cɛ fari yɔrɔ dɔ sɔrɔ n'a bilasira ka joli bɔ a la taa nɛ ni nɛ ye kuma laɲini to yen kuma laɲini bɛ mun kɛ ala kira bolo sallallahu alaihi wa sallam kira bɛ fɛ k'a yira muso la de mɔgɔ min bɛ kolo bɔ ye ka se nin hakɛ la mɔgɔ min bɛ majigi mɔgɔ ye ka se nin hakɛ la mɔgɔ min bɛ sɔn mɔgɔ ye ka se nin hakɛ la o i y'i jija ni o ye n'i sera ka kari k'a fɔ k'i bɛ se ka nin kɛ o kɔrɔ ye i bɛ sɔn k'i yɛrɛ kisira ko foyi si ma i cɛ b'i bila ko minɛ ko y'a kɛ ɲamariya la ɲuman na ala sɔnna min ma sariya sɔnna min ma o kuma in de fa laɲini min kira bolo a filɛ denmuso nin siranna a siran kojugu a ko ala kira ma sallallahu alaihi wa sallam a ko ni nin de ye cɛ ka hakɛ ye a muso ka kan ka min dafa a ko ja ale ma ne la k'ale yɛrɛ ka se ka furu munna parce que an dun bɛ ladilikan mɛn ka wuli ka tɛmɛ an tɛ baara kɛ n'a ye mɛ sahabaw tun tɛ ten n'olu k'a mɛn o b'a fɛ ka baara de kɛ n'a ye maa min b'a mɛn bi an tun b'a kuma na nin kan bi mun ka sa kuma na nin kan bi an tun b'a kɛlɛ walima an ka wajulu la a kɛla ten o de y'an ka wajulu tali ye n'an k'a fɔ baro la a banna ka baara kɛ n'a ye a ma bɛn o kama sahabaw tun tɛ ten dɛ n'olu k'a mɛn o bɛ baara kɛ n'a ye denmuso siranna ni muso ka cɛ ka hakɛ bɛ muso kan ka se nin bɛɛ ma muso kan kɛ i kolo cɛ ka se nin bɛɛ ma a ko ne na furu a siranna munna a kana don furu kɔnɔ ka cɛ ka hakɛ pɛrɛn ala m'an dɛmɛ ala m'an dɛmɛ o la nin kuma in bɛ mun yira muso k'i bolo a cɛ ye a ka furu kɔnɔ a ka cɛ labato n'a m'a bila a ka sɔsɔ la a ka cɛ labato n'a m'a bila kojugu la o kɔfɛ قالت أمنا عائشة أما عائشة يا معشر النساء أقول يا قوم سجنوا لو تعلمن حق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن وجهها عن زوجها بالنحر وجهها وفي رواية تمسح الغبار عن قدمي زوجها بالنحر وجهها أما يشكو كوني مسجمع أسيبا لو كلا زوج بي أما يشكو أتبي مسوكا وين تبادة سابا جاو تبينا دارسودا أما يشكو سابا وين كوكو كيتي فيمن كولو نيامي ولا مدرسة فيمن نيامي لا ولوما كلا كابيني كوفي كوكا أما يشكو نيلا فيمن نبكا بيتشكا تيتاي كدوما كوكا فاميا سورو على فاميا دولا كاكورو la kalanso min ma Aisha bula ni muso lati Aisha ba ka kalanso la ka kalanden muso ma akoya aw muso jawo ko na tume acce ka hage lo ala taala ka min la jawo awaka abo acce ka hage la ko na tumo lo ko atuna adda furuku ke ka acce nyada joshi sabe ki ita furuku ke tawa notice ki cce nyada joshi akusere ko cɛ ɲɛda la n'a y'a sɔrɔ kusere b'a ɲɛda la walima ni wɛrɛ ko ni cɛ tun bɔra dugu kɔnɔ ka na kusere min bɛna cɛ sen ka taamatɔ ko muso tun b'a da furuko ka cɛ awa sen jɔsi n'a ye fo ka taa kusere bɔ a la ka ban munna ni muso tun b'a dɔn a cɛ ka hakɛ min b'a kan n'a tun b'o bɛlɛn dɔn an b'a Aisha ko ten radiyallahu anha mais ni a kuma dɔ bɛ mun yira an na o de ye muso k'i maji a kuncɛ a labatu n'a ye a bila ɲamariya min na a k'o ɲamariya a k'o bɔ a sara fɛ ala m'a kɛ ni nɔgɔya an baw ye ala m'a kɛ ni nɔgɔya an baw ye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko awwal ma tusalu anhu al-mar'a yawm al-qiyamah salatuha wa zawjuha a ko muso bɛ ɲininka fɛn fɔlɔ min na lahara ala bolo a ka seli kɔfɛ ala bɛ muso ɲininka a cɛ minɛ cogo de la a ka cɛ minɛ cogo la a cɛ bonya cogo di muso ka seli kɔrɔ dɔrɔn ni seli kɔrɔ dɔrɔn na n'o ɲɛna ko fɛn min bɛ ɲininka o kɔfɛ a fa tɛ ɲininka a ba tɛ ɲininka a balima tɛ ɲininka a bɛ ɲininka de a ka furu kɛ cogo di a ka cɛ minɛ cogo di est ce que a ka cɛ ka hakɛw dafa wa muso bɛ ɲininka fɛn filanan min na a ka seli kɔfɛ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam o ye a cɛ minɛ cogo ye
حديث ولا هو الذي نفسي بيدي لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها لا يقبل الله منها صلاة ولا صياما وزوجها غاضب عليها مهما عبدت ومهما صنعت ما دام هناك انتقاص لحق زوجها فلا قبول لأعمالها أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. كلا كل هذه سينا أقول ما قلت مسوكا أيوة بارنمان شينا على تل مسوكا بارنمان شيب لفولو أتنجي مسوكا بارنمان شيما فيا صورو مسوكا بارنمان يرا على ويا صورو فوجل لبادو فارم باكا إذا بارنمان يرا على ويا صورو furujɛ laban bɛ fara min bɛ baara in na n'i ye saraka bɔ o y'a sɔrɔ i ye muso ye mun b'a cɛ labato n'i ye nakula sun don o y'a sɔrɔ i ye muso ye min b'a cɛ labato muso bɛ baara ɲɔgɔn fɛn fɛn kɛ ko ala bɛ taa fɛ tumana min n'a y'a sɔrɔ furu labato muso don o kɔrɔ ni furu labato muso tɛ ko ala ta'ala de kɛ a ka foyi fɛ n'a y'a sɔrɔ a cɛ t'a bolo la. Niyoni ame waliya wala muso jamana ambonyaya wala muso jamana kada soro ala ta afuife ni muso ka musiri kono bali ka wusulan do akona ka parfum mo akoko la ka sanu tapi la kono kada soro a che ka sote bali la bolo muso do la je munye muso ngai le ale bɛ misiri bali ale bɛ musora bɛ misiri kɔnɔ ale bɛ misiri ko bɛ kɛ mais a cɛ labato nin t'a bolo so kɔnɔ a tɛ cɛ ka bonbali ye cɛ ka yɔrɔ tɛ labɛn a ka baara min kɛ ala tala fɛ c'est zéro baraji t'a ye aw bɛ kuma nin faamu dɛ ne yɛrɛ k'a dɔn de muso bɛ wari fara ɲɔgɔn kan ka na d'i ma 50,000 wa 20,000 wa 100 karamɔgɔ i y'a wajibi ka tigɛ walima n'i ka kunba dama ka di ye ni minɛ i ka to o kɛ n ye an jiri ma bɔ i cɛ b'i bolo cogo di so kɔnɔ kɔni i ni cɛ sutura la dɛ a karamɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ bɛ nin di cɛbakɔrɔ ma mɔgɔ bɛ nin jɛn cɛbakɔrɔ la a ko taa n'i ka wari ye n tɛ muso jugu wari fɛ kana filɛ dɛ n'i y'a minɛ i kɔni ka fɛn a ka fɛn d'i ma e garisɛgɛ don tiɲɛ don karamɔgɔ ye mais a ka cɛ min bonyana so kɔnɔ a bɛ baraji min bɔ baraji kisɛ kelen ala ka d'a ma. Zainab Abdullah bin Mas'ud o furumuso le Zainab ye k'ale bɛ kuma fɔ furu nana dalu ye Abdullah bin Mas'ud a furumuso le Zainab ye Zainab tun ye setigi ye sahabamuso la cɛ yɛrɛ sahaba ye Abdullah bin Mas'ud sahaba fɔli fɛnɛ ka sahabaw la Zainab se tun b'a ye a tun lɔnnen ni Abdullah bin Mas'ud ka ko caman ye hali a balimaw tun lɔnnen n'o ye kɛra kuma na muso ma don min na ko muso ye saraka bɔ caman ko n'o ka saraka bɔ caman ko bɛna kɛ sababu ye awa o bɛ kisi jamana ma parce que k'ale kɛra saraka ye la a b'a ka sɔrɔ muso ka taa jamana kɔnɔ k'a tun bɛ cɛw kan ale kɛra k'o fɔ n'o bɛna Madina musow ye Zainabu ka awa sanu ta tun b'a bolo a k'a ta ka girin ka taa k'a bɛ taa ni ala kɛra fɛ yen ka taa ala kɛra ma ko ala kɛra yɛrɛ saraka ye k'a di sababaw ma a cɛ tun bɛ kuma so ba ma ko e ni bɛ taa nin di kira ma ne yɛrɛ bɛ mako b'a la so kɔnɔ yan o e t'a di ne ma wa ko e saraka da yan a ti yan a ko ne nana ko n t'a di ko n bɛ taa jɔ kira de bɔ parce que kira b'a ye saraka de bɔ Zainab taara a ka sikira ka da la a y'a sɔrɔ kira o kupe nin bɛ Bilal de tun bɛ da la ale ka sɔrɔ salam awa a ka ɲininkali a ka da kɔ min kɛ Bilal ko ale taara ko Bilal ma ko jɔn bɛ da la a ko Zainab tɔgɔ fila de bɛ yen mais o kelen ye awa Abdulayi bin Mas'ud furumuso ye ale taara ko a ma ko a ko Abdulayi bin Mas'ud furumuso ma k'a ye don ne Zainab ye Zainab donna a ko ale taara ko i ka wajibi min kɛ bi ko a ka n siran a ka n siran ale taara n nana ni sanu ye n ko bɛna d'i ma i y'a feere k'a kɛ dɛsɛbagatɔw k'a di dɛsɛbagatɔw ma saraka ye mais i natɔ n cɛ Abdulayi bin Mas'ud ko o ye nin k'a dilen kira ma ko n tun y'a da ale ma k'ale tun b'a yɛrɛ sutura n'a ye parce que ale mako b'a la ale de b'a mako b'a la a ko n ma sɔn n nana dilen kira ma n yɛrɛ tale préféré ale kɛra ko a ma ko c'est ka k'a di cɛ ma n ye Abdulayi bin Mas'ud ye k'o de saraka ye ala b'o de fɛ ka sɔrɔ yan min kɛ kan diinɛ in de tun bɛ goyi goyi mɔgɔ mɔgɔ ka diinɛ miiri ko kunbɛ ko de k'i yɛrɛ dɛ silamɛya kɛ kunbɛ ko ye hakilina ko tɛ ne miiriya ko tɛ ne y'a faamuya ko tɛ diinɛ ye ala min kira dalilu se ta diinɛw de k'o yɔrɔ de faamu donc la
muso caman bɛ nin de kɛ u bɛ kobaw kɛ cɛw ye walimɔgɔw ye kɛnɛmamɔgɔw ye bɛɛ ko muminiw don bɛɛ ko alijinɛdenw don ka taa sɔrɔ so kɔnɔ a tɛ cɛ sutara so kɔnɔ a tɛ cɛ bonya mɔgɔ bɛ aparansi de ye mɔgɔ si aparansi ka n'i lamarasa cɛw kana cɛ muso ta bɛɛ i n'i ka kalan bɛɛ kana cɛ muso ta bɛɛ i n'i ka cɛkɔrɔbaya bɛɛ kana cɛ muso ta bɛɛ i n'i ka lɔnni bɛɛ i n'i ka kolo bɛɛ i n'i ka ko bɛɛ lajɛlen kana cɛ muso ta ni ko ye a ko a yɛrɛ cɛ k'a ta o de ye dalu ye n bɛ nin fɔ ka kuruba lɔ n'o nana taara suturali kɛ abubaw ni kabusu la a waati mɛnna an bɛ nana cɛkɔrɔba dɔ tun b'a ɲɛma ale de bɛ suguya k'o bɛɛ k'a ɲɛma ni bange ka o bɛ s'a ma olu an bɛ nana an bɛ kɔrɔdiya kelen kɔnɔ an natɔ cɛkɔrɔba ni ka baro dɔ bɔ a ɲɛ a ko a ɲɛma ko muso dɔ banna a ko muso nin a ko a tun ka ɲi mɔgɔw fɛ ko muso nin ka ɲi parce que a tun bɛ olu ka misiri bali a bɛ sigida min na misiri yɛrɛ dama tɛ dɛ hali k'a tɛ misiri encouragé a b'a bɛɛ bali ko bɛɛ ko muso in ka ɲi alimami yɛrɛ kɔni k'a kan n'o ka ɲuman bɛɛ fɔ a la cɛ dɔw ye cɛkɔrɔba ye ala ka masaya la muso nana fatu yalɔ laadajugu dɔ b'an fɛ yan cɛ ni muso tɛ yafa dara ɲɔgɔn fɛ ko ni muso tigɛra ka bin ko cɛ na yafa ma ni cɛ ko a yafa la muso dɛ ale yafa la yafa bɛ diari ka sɔrɔ saya ma na a bɛ faamu walima ni cɛ tigɛra ka bin o ye musow ba kana ba na yafa cɛ ma a dɔw yɛrɛ bɛ yen muso ninnu y'a sɔrɔ jali ka cɛ ni baga o bɛna yafa ni ko cɛw ma mɔgɔw ɲinɛ e ba muso minɛ ko ka sira ko bɛɛ ko yafa la o yafa la u ka min fanga na ale yafa la ha fila sigida bɛ ko muso ka ɲi o ye muso su bɔ ka na la sigida mɔgɔw nana muso su ta muso yɛrɛ balima mun bɔra kante wɛrɛw la ka na muso suguya la olu nana muso tanu k'a tanu k'a tanu fo k'a don muso cɛ yɛrɛ la ka n'o kɛ wolo fɛ cɛ ma kuma o nana laada ni bila sen na ko cɛ ka yafa muso ma cɛ nana musokɔrɔba filɛ ko an b'a fɔ ko nin ka ɲi ko a bɛɛ ma fɔ a ka ɲi ayi ma ko k'an kɔsɔrɔ ba don k'ale misiri ba la a bɛ musoman don a kɔnɔ a b'a ko bɛɛ kɛ a ko ni muso nin n'a y'a sɔrɔ hakɛ bɛ cɛ n'a muso cɛ ko ala bɛ t'o ɲininka lahara a ko walahi n tɛ yafa muso nin ma n tɛ yafa n tɛ yafa ma a ko a tɛ yafa ko k'a dali kɛ ka dali kɛ ka dali kɛ cɛ ko a tɛ yafa imam nana fɔ su bɛna ko su la a ye ka su don ne bɛna to so kɔnɔ ka yafa dali cɛ kɛ jama taali imam ye cɛ ɲininka depuis a bɛ k'i dali tɛ yafa o kuma mun bɛ yen tɛ yafa a ko imam ma ko cɔ n'a tun a daminɛ min bɛ yen tɛ yafa la de b'a daminɛ na a b'an dɛmɛ o alo ka to ko mɛnna parce que alo ka bɛ n da la ten n ye yafa ten alo ma ɲɛ mun kama ko tɛ yafa ko de ka ɲininka n bɛna se ko kuma a ko imam ma a bɛ ko muso ka ɲi imam ko k'a tɛ bɛɛ b'a ka ɲi a b'a dɔn k'a tɛ cogo min imam b'a mɛn wa a ko k'a bɛ mɛn a ko muso n'a ka ɲumanyaba muso n'a ka ɲumanyaba a ko muso nin bɛ ne ka furu kɔnɔ awɔ an si kɔrɔbaya la ɲɔgɔn bolo a ko ɲɔgɔn est-ce que b'a dɔn a sanji 12 de bɛ nin ye layɔrɔ tɛ ne ni muso nin cɛ tuma o tuma ni ɲɔgɔn bala la a bɛ sɔn san 12 ne ye cɛkɔrɔba ye tɛ se ka jɛnɛya kɛ tɛ se ka bɔ kɛnɛ ma foyi minnu ye san 12 cɛ maa kɔnɔ na fo ka taa lafa du kɔnɔ o san 12 kɔnɔ ko ma da ɲɔgɔn cɛ imam ni ne don ne yafa walima tɛ yafa imam ko hali n'ale ma tɛ yafa a ala yɛrɛ bɛ sɛbɛn na mun kama mɔgɔ b'a tanu min kɛ don tanu ba min kɛra a kɛ mɔgɔ bolo limamu b'a tanu min kɛ don sigida bɛ la tanu a ba min b'a tanu kɛ don o kɛra mun ye ni ninnu bɔra ka mun sɔrɔ ni limamu ka nin fɔ olu ɲɛna o yalɔ tanu bɛ ko ɲɛ wa an y'a yɛrɛ ta bɔ a la est-ce que tanu bɛ ko ɲɛ wa a tɛ ko ɲɛ o donc an ye cɛw to cɛw yɛrɛ y'o musow man jan ni cɛ bɔra k'a fɔ ko muso ka ɲi hali ni subaga don a fɔ ko muso ɲuman t'a dɔ filɛ mɛ hali ni muso ɲɛna ko min bɛna kɛ n'i m'a mɛn a cɛ da n'i bɔra k'a tanu k'a ka ɲi i jo tɛ dɛ parce que min bɛ so kɔnɔ i t'o kalama muso dɔw bɛ yen n'a ni cɛ bilala ɲɔgɔn na ko fitinin n'o bilala ɲɔgɔn na a bɛ kuma cɛ kunna su bɛɛ fo sɔgɔma ala ma ni saba bɛna ala b'an ɲɛmina komi n ko bɛ nin fɔ k'a dan n bɛ kun ba dɔ yan
ala ma jumɛn wɛrɛ di d'an ma ala ma jumɛn caya n'ala taala sɔnna ma ni an ka kuruba waati wɛrɛ sera inshallah an bɛna continuer ni mawudu ye komi an ka laɲini cogo min an b'a ala taala dali ala ka yabadenw minɛ ala ka hɛrɛw k'an ye سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله